Tapos, ano pa sabi? Ano pa? Ikismis mo sa amin. Ano? Kuya Troy, iyak-iyak. Grabe naman. Ay, ganon. Tapos ano pa? Dede ka? Ay, dede ka na? Dede ka na? Hindi ka ginapadede? Oo, dede na ikaw. Dede Grabe na? naman mama mo, hindi ka ginapadede? Dede na kasi, no? Dede. Tawa-tawa yung iyak kanina. Grabe naman. Ay, 3 oras ka na di ginapadede? Pagod ka na magdaldal? Hindi ka pa rin ginapadede? Reklamo ka na, hindi ka pa rin pinapadede?